Gibati ko kapulba sa pwedeng mga panghitabo. Kung nahadlo ko, kung kaya ba na ko lupigon ang mga tanan akong maengkwentro. Normal ra ang magkabatig kahadlok, Waldo. Apan pagpakalig-on, tungod kay kitang tanan gihatagan sa kahistatsan sa pagsumpo sa tanang klaseng demonyo. Tay Lucio, aduna day ko isugid kanimo. Unsa man? Aduna day ko nakaila na misteryoso ug katingalahan nga tao nagihinganlan og pumar. Usa ba siya ka engkantado? Wala ko kay bawo kung isa ba siya kaengkantado. Basta ang nabaw-an ako, gamhanan siya. Matud pa niya, sa wala pa nahimugso ang kalibutan, naa na siya. Si Satkel. Satkel! Posible nga si Satkel ang imong kaistorya. Usa siya ka anghel. Siya ang gahatag ani nga kwintas. Nagpakita usab kanako si Diwanag. Kinsa si Diwanag? Siya ang kantada nga tagabantay sa kahiladman sa kalasangan. Ug nahibalo siya bahin kanimo. Mao na jud ni ang gira nga atong gipaabot, Tay Lucio. Waldo, mangutana ron ta ko kung ipauli na ba si Carissa kay hantod karon wa jud koy na sagap nga balita bahin niya. Wala pa siya mauli diri. Sa tinuod lang, wala ko'y tulog kada gabi eh. Buntag, udto, hapon, nagulat ko sa iyang pagbalik. Bisan ata naman ito no nga akong mga sinubo, Waldo. Pero hantod karon wa mo koy balita bahin ni Carissa. Kung ata man gani ang akong pag-umangkon karon, Waldo, dang hinaot lang ko nga way nahitabong dautan kaliya ron. Kay kung naa man gani, wa mi kay bawo ug unsa among mabuhat diha nimo. Anak na ko si Carissa. Ug walay gustong amahan nga mapiligro ang iyang anak. Ug hangtod karon, wala ko kabal sa rason. Manong nilaya siya. Kung maayo pa ka nga pagkaamahan, dili mo layas ang imong anak. Dapat nakahibaw ka unsay problema. Ug isip amahan, dapat kahibaw ka unsay imong responsibilidad ngadto sa imong anak. Pwede ba, Gazela? Sakit sa para nako. Kung nabalaka ka, basta balaka ko. Kaya akong anak ng gisgutan diri. Dili makatabang kung magbinasulay ta. Dili na ko undangan og pangita ang akong pag-umangkon. Kay sa oras nga makita nako siya, dili na usab siya nimo makita. Dili na nako siya nimo iuli. Kay irresponsable ka nga pagkaamahan. Sahil, Karon kay bawo na ka kung unsay gibuhat nimo diri nako sa una. ha? Priscilla, ako dala yung bag. Pwede ba Sahil? Ay duol nako. Abi pa lang sa nakakita og kailat Pero Priscilla, tinuod niya kung gugma nimo.
Unta dawaton nimo akong gugma. Nakadungog ba kasi mga panulti sa il? Tanaw na imong porma. Pobre ka. Kanang sa ba nag-ubad ang langit ug ang yuta? Pero Grisela, Buhi iko. Bisan pag maputi siguro ang uwak, dili ko mong sa manin sa il. karon si Isme. Siya nagbayad sa imong mga sala. Wala ko'y sala nimo. Buhi iko.